بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امت اسلامیہ، برادران وطن، انتہائی دکھی دل کے ساتھ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کی صہیونی قوت کے ہاتھوں جو بیت رہی ہے، جو بیت چکی ہے، وہ تاریخ کے صفحات پر سیاہ دھبوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے امن معاہدہ توڑ کر غزہ پر شب خون مارا ہے، جو بزدلی کی تاریخ کا حصہ تو بن سکتا ہے، کبھی بھی اس کو بہادری کا عنوان نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ بزدل قوم ہے کہ جس کی پوری تاریخ پر قرآن کریم گواہ ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے معاہدات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی توڑے ہیں، یہ آج بھی اسی روش پر قائم ہیں۔ یہ ایک ناقابل اعتماد قوم ہے، اور آج وہ دنیا اسلام اور بالخصوص دنیا عرب کی پیٹھ میں گھونپا گیا ایک خنجر ہے جو آج بھی اس کا خون رس رہا ہے۔ آج فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کا خون پیا جا رہا ہے، ان کا گوشت نوچا جا رہا ہے، ان کی ہڈیاں چبائی جا رہی ہیں، چوسی جا رہی ہیں۔ آج شیرخوار بچے بغیر کسی سرپرستی کے تڑپ رہے ہیں، اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ جو کچھ وہاں ہوا، اسے کسی انسانی عمل سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سفاکیت اور درندگی ہے، اور نیتن یاہو ایک جنگی مجرم ہے، ایک ایسا جنگی مجرم جس کو عالمی عدالت انصاف نے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، جس نے صہیونی قوتوں کے بمباریوں کو خلاف قانون قرار دیا ہے، اسے جرم قرار دیا ہے۔ لیکن نہ تو عدالتوں کی سنی جا رہی ہے، نہ کسی قانون کا احترام ہو رہا ہے، نہ کسی اخلاقیات کا کوئی دائرہ موجود ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ امریکہ اور یورپ، جو خود کو انسانی حقوق کے علمبردار سمجھتے ہیں، انسانی حق کے اس قتل عام پر صہیونیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں جو ان کو حالیہ 14 مہینوں میں ذلت آمیز شکست کا سامنا ہوا، اور امن معاہدہ بھی فلسطینیوں کی عزت اور غزہ کی عزت کا ذریعہ بنا، اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے اس وحشتناک اور شرمناک کردار کا آغاز کیا۔ میں ایک بار پھر اپنے اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ گردن کا کٹ جانا اسے کبھی شکست نہیں کہتے، گردن کا جھک جانا یہ شکست کا نام ہے۔ فلسطینیوں کے سر تو کٹ گئے، لیکن انہوں نے سر جھکایا نہیں، وہ سرنگوں نہیں ہوئے، انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی، بھاگے بھی نہیں، لیکن آج وہاں ایک انسانی سانحہ درپیش ہے۔ وہاں پر اب تک 60,000 غزہ کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور جس میں 18,000 بچے اور 12,000 خواتین شامل ہیں، اور 1.5 لاکھ تک وہاں کی زخمیوں کی تعداد پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس ساری صورتحال میں 3 لاکھ سے زیادہ عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، کسی ایک شخص کے لیے بھی کوئی ایک کمرہ بھی نہیں بچا جہاں وہ اپنا سر چھپا سکے۔ انہوں نے عید الفطر بھی اپنے کھنڈر بنے گھروں میں گزاری ہے۔ انہوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم ان حالات میں بھی عید کی خوشی منا سکتے ہیں۔ دنیا اسلام کے شانہ بشانہ ہم اپنا اسلامی تہوار بنا سکتے ہیں، اور ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیانات سنتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو ایک طرف ہر چند کے ہمیں ان کو شاباش دینا ہوتا ہے کہ کس قدر بلند حوصلے، ہمالیہ سے بھی بلند ہمت
अल्लाह ने उनको अता की है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ना अद्वियात हैं, न ग़िज़ा है, और इंसानियत तो खामोश, इस्लामी दुनिया का हुक्मरान भी खामोश है। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें तो जुर्म करने वाला और जुर्म पर खामोश दोनों बराबर के मुजरिम तस्वुर किए गए, और जब अल्लाह का अजाब आया तो दोनों पर बराबर का अजाब आया है। इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों, तुम्हें क्या हो गया है? ये इक़्तिदार और ये इज़्ज़त, ये तो अल्लाह ही के हाथ में है। जब चाहे तुम्हें इक़्तिदार से उतार दे, जब चाहे तुम्हें इक़्तिदार दे, जब चाहे तुम्हें इज़्ज़त दे, जब चाहे तुमसे इज़्ज़त की चादर छीन ले। फिर तुम अमेरिका के सामने क्यों सरनगू हो? तुम एक इंसानी क़ुव्वत के सामने क्यों सरनगू हो? तुमने तो कलमे तौहीद पढ़ा है। तौहीद का तकाज़ा सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना है, लेकिन इस्लामी दुनिया का हुक्मरान अमेरिका और मगरब के सामने झुक रहा है। अल्लाह के सामने तुम्हारा ये ईमान कैसे कबूल होगा? तौहीद का ये दावा क्यों कर अल्लाह के हुजूर में झूठा नहीं होगा? अब भी वक्त है, संभल जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बन जाओ। उम्मत मुस्लिमा आज भी एक है, एक सफ में है, लेकिन उनके हुक्मरान उनके जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं। वो अमेरिका और मगरब के कठपुतली बन चुके हैं और मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी का हक अदा करने से महरूम है। इसराइल अपने मज़मूम अज़ाइम की तरफ बढ़ रहा है। एक ग्रेटर इसराइल, जिसका माना यह है कि जो दिन आज फ़िलिस्तीन पे गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, या आगे बढ़ेंगे। कोई अरब मुल्क नहीं बचेगा और ये मसला हमारे हरमैन तक आएगा। हरमैन और शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़, क्या ये इस्लामी हुक्मरानों का फरीज़ा नहीं होगा? लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है और एतमाद है कि तमाम तर सफ़ाकियत के बावजूद, इसराइल की जारहियत और उसके जुल्म बर्बरियत के बावजूद, और आलमी क़ुव्वतों की मज़मूम पुश्तपनाही के बावजूद, फ़लस्तीनियों की आज़ादी का अज़म नहीं टूटेगा और उनकी मुज़ाहमत कमज़ोर नहीं होगी। उम्मत मुस्लिमा उनके पुश्त पर है और मुझे अल्लाह पर यह यकीन है कि वो मुसलमान के साथ है, वो इस्लाम के साथ है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुफ़र ज़लील और रुसवा होगा, सहयूनियत शिकस्त खाएगी और उनके अज़ाइम नाकाम होंगे। इन हालात में पूरी इस्लामी उम्मा से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने ममालिक में अपने हुक्मरानों पर सियासी दबाव बढ़ाओ। ये वक्त है कि आप हुक्मरानों को झंझोड़ें, उनके अंदर एक एहसास बेदार करें कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। पैसे कमाना, अमेरिका की मदद हासिल करना, यूरोप की मदद हासिल करना, अपनी तिजारत बढ़ाना, यहूदियों के साथ तिजारती शराकतदारी करना, ये तुम्हारे अहदाफ बन गए हैं और तुम्हें नहीं मालूम कि यही चीज़ें तुम्हारी ग़ुलामी का सबब बन रही हैं। मुसलमान आज़ाद पैदा हुआ है और वो आज़ाद रहना चाहता है, और कोई दुनिया की ताकत मुसलमान को ग़ुलाम नहीं बना सकती। मैंने इस सिलसिले में पाकिस्तान के उलमाए किराम से रब्ता किया है और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में तमाम मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन मुनक़्क़द किया जा रहा है, जिसमें मुश्तरका हिकमत अमली और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। और इसके साथ ही मैं ये ऐलान करता हूँ कि इतवार के रोज़ कराची में एक अज़ीमुश्शान इसराइल मुर्दाबाद मुज़ाहरा होगा, बहुत बड़ा मुज़ाहरा होगा। पूरा सूबा सिंध उसमें शरीक होगा, पूरे इस्लामी जज्बे के साथ शरीक होगा। उम्मत की वहदत का नारा लेकर कराची में उमड़ेगा और ये फ़लस्तीनियों की तक़वियत का सबब बनेगा, उम्मत मुस्लिमा की वहदत का सबब बनेगा, और इंशाअल्लाह यहूदियों की हौसले टूटेंगे और यही उनके शिकस्त का सबब और ज़रिया बनेगा। अल्लाह ताला फ़लस्तीन और अहले गज़ा का हामी व नासिर हो, उनकी इज़्ज़त व हुर्मत का हामी व नासिर हो, और उम्मत मुस्लिमा के अल्लाह ख़ुद ही निगहबानी फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को न देखे, वो अपनी रहमत को देखे और अपनी गैबी मदद को देखे। और जिस तरह आज तक वो उम्मत मुस्लिमा की मदद करता चला आया है, आज भी हम उसी की मदद के मोहताज हैं।